केंद्र सरकार ने नया जीएसटी लागू किया है। इसी मुद्दे को सामने रखते हुए रायगंज के सांसद कार्तिक चंद्रपाल ने व्यापारियों से सौहार्दपूर्ण मुलाकात करने के साथ विचारों का आदान प्रदान किए। गुरुवार को इस्लामपुर शहर में उन्होंने व्यापारियों से विभिन्न वस्तुओं को जीएसटी की नई कीमत पर बिक्री करने का आग्रह करने के साथ 7 खरीदारों को वस्तुओं की नई कीमतों के संबंध में जागरूक किए। आज सांसद ने भाजपा पार्टी कार्यालय से निकलकर ढोल नगाड़े के साथ जनसंपर्क के जरिए पूरे इलाके का भ्रमण किए। इस कार्यक्रम में सांसद के अलावा भाजपा नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। सांसद कार्तिक चंद्रपाल ने कहा कि मोदी जी का तोहफा जीएसटी छूट 22 तारीख से लागू हो गई है। वो हर व्यापारी को इसकी जानकारी दे रहे हैं और आम लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री का लक्ष्य एक भारत श्रेष्ठ भारत है, इसलिए सांसद ने सभी को स्वदेशी उत्पादों का उपयोग कर आर्थिक गुणवत्ता में सुधार करने के लिए जागृत किए हैं। नमस्कार। प्रथमे आमार प्रिय इस्लामपुरबासीके शुभ शारदियार बयोज्येष्ठदेर प्रणाम, छोटदेर शुभेच्छा। आपनारा इतिमধ্যে সবাই জেনে গেছেন ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী তিনি নবরাত্রির পূর্ণ দিনে বিগত 22 তারিখ থেকে আমাদের অনেক কিছু দ্রব্যের উপরে জিএসটি ছাড় রয়েছে। তার সাথে অন্যতম হচ্ছে জীবন বীমা নিগম, সেখানে পুরোপুরি ছাড় দিয়েছে এবং আরও অন্যান্য কিছুর উপর ছাড় দিয়েছে। আমরা মানুষকে অনুরোধ করছি, প্রত্যেকটি মানুষকে এবং দোকানদারদের, যে যারা বিক্রয় করবে তারা যেন যে সমস্ত ভোগ্য পণ্যের উপরে ছাড় দেওয়া আছে সেটা ছাড় দিয়ে যেন বিক্রয় করে, আর যারা ক্রয় করবে তারা নিজেরা সচেতন হয়ে যেন জিনিসটা ক্রয় করে। তার সাথে আরেকটা লক্ষ্য আমরা অনুরোধ করছি, আমরা প্রধানমন্ত্রীর তরফ থেকে আমরা সবাই মিলে স্বদেশি জিনিস ব্যবহার করব। স্বদেশি জিনিস ব্যবহার করলে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক মান উন্নয়ন হবে। অর্থনৈতিক মান উন্নয়নে মোদিজির লক্ষ্য, আমাদের লক্ষ্য এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত এবং বিকশিত ভারত, সেই লক্ষ্য আমাদের পূরণ হবে এবং ভারত জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন হবে। দাদা, রায়গঞ্জে করলেন, কালিয়াগঞ্জে আজকে ইসলামপুরে কতটা সাড়া পাচ্ছেন? মানুষের অলরেডি মানুষের কাছে প্রচুর সাড়া, শুধু তাই নয়, বেশিরভাগ দোকান, আমি যে সমস্ত জায়গায় ঘুরছি, দোকানদাররা অলরেডি তারা দায়িত্ব নিয়ে জিএসটি ছাড় দেওয়া শুরু করেছে এবং আমরাও চাইছি যতটা তাড়াতাড়ি পারি মানুষকে অ্যাওয়ারনেস করে আমাদের মোদিজি যে মানুষের জন্য ছাড় দিয়েছে, মানুষ যেন সেই ন্যায্য ছাড়টা পায়।